Crossfire. Yo abusuafo yakwa akwaje nkrato yaba sabre no ye ne togbe ahaban keke na ebetwetwe eye enkomo ma ofidie no enda ha ya togbe ahaban keke okọ bani dawumi ekọ eye afahye bronya ne mu afi no abeduru sabre de powers de papa de bibira aka no ho a wode aba a chese enya asem kuma sa ohwehwe togbe ahaban keke ekira kwan a obomfa hospital junction ufiri egweso na okọ afiyase a ufiri no hope na waduru eye bonre junction ho bomodian na kope eye togbe ekira kwan osa wo takrade wo ho osa wo nkran so ena osa wo kumase takrade enkran kumase ena abenya no bomodian na efre togbe haban keke ba homa we so 0244 484747 0244 484747 and I say 0244 506032 0244 506032 and I say 0244 506620 0244 506620 o friends are number we so I want to come osawo international number eye Benin number or Benia o friend na eye +22 997 004151 +22 997 004151 ni na WhatsApp so o friend na wonu betwetwe eye enko dobe ya mo akwa ya Benin pacho mo hotise bia boko official panso yo misme mo official pa eje so me ma obia nso official pa bia das ede ya miase eje no wudi nkra ukọ Benin mu kodi afahye nyame adum wakọ waba abeduru afahye nipa bai nipa do ben sen wodi wani bu ani pom mu fi bebre bai le kombu ma munye nipa ben sen afahye de yetumeye this year no enya de ketua last year no enya de ketua yesterday no 20th no afina yetumewie mkrofo bebre to be free Ghana mkrofo bebre to be free Cote d'Ivoire Burkina Togo any Senegal any Mali any Gabon baby bebre any Nigeria ni Niger ni mkrofo pi to me ba but ye calculate anipa dodo a o to me ba afache na share ye calculate a yenya 100 back 18 ana anipa mienu ye den odaso wow ntino anipa yetumiya this year no ntino na esuobia ni problem ena esuobia ni hawa okita ena otumedi bae ni ade ntino yekoe no yekoboko ena obi asan den ababoko nsuso nti amane na eye Ghana de no eno na mepese mbeye den mbeyi kakra na amafo betimi eden aho aje so omo ba nhyiamu no nipa no be say 1802 na Ghana na ofiri ya wokoe Ghana for omo de omo hawo bae no omo de na pese oni ye che mebwa ai yo medasipi ene yetiw akra okay medasi metia etiefo ni na medindi togbe ahaban keke azibrigo sonkalu from Benin Dahome ye frame cargo car medasi uye obana se otiemia ebebua wo uye bema na se otiemia ebebua wo but u pentemu a uyase a man tieme but u pese ebebre hu ase atia penia ebebua wo afache na yetumi ye no anipa dodo a otumi free Ghana aba afache na nse no ye calculate a ekobe ye 275 no de ye wanwa pa wo muni se anipa otumi ba afache na nse no amofri Ghana no 192 awo mu a omu afa omu akasa hu
ɛna ɔmo de gyi sikaduro ɛwɔ baabi bebree so ho asana mo ba afakyɛ n'ase deɛ yɛ nwanwa ɛwɔ mu no yɛwɔ dan ketewa bi wɔ hɔ nti yɛfa anipa no de wura dan no mu a na yɛtumi hu sɛ na wayɛ point bi dada wafa no akasa de hyɛ bibi ho dada sɛ ɔbɛnya sika a wiase nti no watumi anya ɛna bibi saa no ɔde n'akyi sɛ oke ɔbɛkɔ bibi saa de n'akyi na ɔma no yareɛ bibi saa de n'akyi ɛna ɔsɛn no akasa bibia yɛsa fa bi de wura mu a ɛyɛ saa pɛpɛpɛ because ɛma na apelifo na mote hɔ no ɛyɛ obi anwanwa na den yɛde obi a de wura mu a ɛyɛ saa so ho ɔsɛ sikaduro no obi wɔ hɔ a na ɔtumi ka sɛ kɔfa wo yere bra anaasɛ kɔfa anipati bra anaasɛ owu a yɛbɛkɔ akɔfa bibi se nyade ɔmo wɔ point bi agreement bebree a wo ne ɔmo bɛtumi ne akɔkɔyɛ nti sɛ agreement no ɛmba so a ɛbɛtumi ayɛ ahaw ɛbɛtumi amana wobɛtumi ayare ɛbɛtumi amana wobɛtumi ayema bebree bɛtumi ahaw ɛwɔ wiase so nti no deɛ yɛ ne nwanwa ɛwɔ mu ne sɛ Ghana mesra perifoɔ bebree ɛna mesra sogyafoɔ bebree polisifoɔ so bebree adente yɛwɔ bibi a wobɛtumi ayɛ wɔ wiase ɛna wobɛtumi aprotect wakasa ho a bibi a de body bi atome ntake wo a wakasa wadwuma bɛtumi agyina wakasa wasetan bɛtumi ayɛyie but paa na sɛ wo a woyɛ ɔbaa wokɔware kama wawo ba woyɛ hɔ na sɛ woba ɔstarte si dan fɛfɛɛfɛ a bisa no sɛ wokɔyɛ sika no wei watɔ kaa kɛseɛ ɛna ɔte mu a bisa no sɛ wokɔyɛ sika no wei ne bɔ so obi ambisa mamefoɔ no mbisa papafoɔ nso bisa deɛ ɔmu ne sɛ ne ba ɔstarte yɛ dɛ ɛyɛyie ama no ne bɔ so ɛyɛyie biara so ho wɔ hɔ a na ho sɛ okay anipa no 2 years 3 years no na ne bibia hyɛ so ho ɔhɔ na ɛtumi ka sɛ o me fiefo no ha me ne adeɛ ne bɔ so agreement na ɔkɔyɛ ɛna ɔde yɛ sika no ɛne bibia mo ka sɛ okay ɔmfa de braɛ no watumi anyante no ne bibia nso ɔsɛe so ho nti no anyame na ankasa deɛ wanbɔ obi kwa ade basa se wei so nti deɛ anyame ayɛ ade ka yɛ ho sɛ kɔsua fita na woyɛ adwuma no a wobɛnya sika no sese ndɛ obi ampɛ anaasɛ kɔsua tela na woyɛ adwuma a wobɛnya sika no obi ampɛ nti no obiara nso so kɔsɔre a na kɔtɛn baabi a ɔbɛka sɛ sikaduro obi wɔ hɔ a ɔwɔ ne fie baako pɛ se na ɔtɔn fie no na ɔde yɛ sikaduro nti mu a moba fa hyɛ n'ase no bebree wɔ mu a ɛna motumi so nti ɛma na yɛnyɛ hwee ama saa nkurɔfoɔ no sɛ woba wiase no wopɛ ntɛm sɛ wobɛyɛ sika ne wa wiase nti no baabi pɔte a woakasa wofa wo ho ade ahyɛɛ no san kɔ hɔ nti bɛsrɛ tiefoɔ bɛbɔ ahaman kɛkɛ a bɛte hae menyɛ sikaduro menyɛ loto no ba menyɛ bibia ne bɔ so na wɔgyidie sɛ anyame ɔbɔ obi kwa so ate dɛ meka no nti no saa deɛ no a ɛwɔ Ghana ha no so apenifoɔ bia ne hɔ a ɛnkasa fa ho afa sikaduro no bi asɔfofoɔ no wokɔsɔre dan baako a anipa ku hɔ bebree ɔmo nkasa afa ho ɛfiri sɛ ɔkasa fa ho a anipa mba nipa bi ahaban kɛkɛ na kanokora no kyerɛ na sɛ wopɛ sɛ wobɛtumi aba me hɔ a bra woamba nso so a mɛwɔ bibia mehia wo ɛwɔ me fie but asama ɔbaa baako bɛtumi anye mo ade ba sase so no ayame wɔ ne agyapadeɛ a ɔde ka ne ho ɛna ɔwɔ tam a ɔbɛtumi ade yɛ sika nso so sesei ayame bɛtumi atɛse wo bebree fiti aseɛ bɛyɛ 20 years
obetumi atesu betumi atesu betumi atesu betumi atesu se de be ya obie kwan mawa obehwe so sen nebosu ayame to so tesu obi a obeka se how no do so gbogbo nti no osia na danfo bi a na osi kona bi o nti no ufa sese a ubeyiyi adei sikane bre wa wiase ntum ukosia oba bi nsusu a sikane bre nti no oba nsusu mpia ware because for sikane ko so ho wona ana betumi aka semowe ama ye ewa wiase nti no saa nsusu na bema bebu ho nsusu a se de sikane bre nti no anokora no asa ewa wiase nti nkofo bebri amotumi ba afache na se no omo ya agreement bebri afa baby bebri nti no omo na setam asei na mo aba se ni papa opamo mu ni na adai so ati de mika no nti no sikane bre nti no obi ho ana okabrochire nsusu no na chese bre na wo ho no bre no do so dodo na obi ho na wo group bi a na odwane group no se de be abetumi anya sika so ho wotinu wuya sika kakra na se wunyini chewa wuyase na se wunyi uba na chese uba no nsoso no otobi wakoda na se wuwa akoda wuwa ne papa bebri wo ho a eye ntinu bebi a wuyase be kono de kwanya yame fa so a oboye no ye mpese ye beda nase ye dia yame ni ye business obi sori a obeka se uradi anyame wo ho nebo susu no ni na osori a boni kwa na otumiye de otumiye nti uti se eja akohye wo baabi anase car bi ko accident anase bibi ko se akosi anase anipa bi enche bia na nipa mu fu awiyase a bibrio ho a enamo agreement na otumi gira so na otumiye awo bia wa awiyase no na se bibi a omo hia bibi anase mo bisam bibi na chese wanya sa de no ma omo a na chese omutumi manu yare ni ade nti no eyama bebre wa wiase a enye dayi so ati dem kanu ye wo yare bebre wa wiase a every ewo family no mu poti ye nka se diabetes sugar de ese no otumi wo family mu ewo bojamu a ye de wuwo adi basa se we so a wo betumi akọ hospital saa ne hu tawda ewa wiase saa so na ye wo operate fit yewo hernia yewo yare bebre a enu wakasa hwe line na wo mame firi so fie na wo mame firi so di asana wari asana de wuwo no hwe sa fie no mo na sa hwe wo papa fie no mo se yare na obi ohwa na ntino na se yare na obi ohwa obetumi aye bibia enye yida awa wiase ntino da bia na kwa no wo pa ne se wo hwe no efie no wo family fie no eye kama but obi be so mu bibia eye a na se ye check na se na manipa so ebeifo na to be hawa ni hu adwuma wo ha ye betumi aye ama enye beifo so se okay obetumi akọ yesika do asana obetumi aye yi ewa wiase ye wo bibia wakasa obetumi aye den adi protect wakasa who left it to right na chese edo anyame di mawo ejidi anyame di mawo bibi poti anyame di mawo no adiboni bia ne ho a obetumi ba be de ababe se no e wasase weso nti nde ye ni bre e wa wiase ni na no wo pentemu a saa nso na tabi aka ba keke betumi wa wiase a wo so be sa kontem e wa wiase me asana betumi afia wiase e be ya de se o ke betumi afia wiase so untinu ye wo tumi ye wo ahodi a ye tumi di gina bibi so e wa wiase nebosu wo sore se kona bi wo ho wo be kwakọ dwoni na se wo be kwakọ nya sika wo pentem se o ke wo be ye yiwa wiase no ntino so ho ntino ayama bebri wa wiase a enche bia aban ebebe gina ade we so ati de meka no bosi fo ndo sori na obi anante basabasa oba so sori na obi anante basabasa obi aso kasa afa ho nti togbe ahaban keke o pese be fa madamfo a fine o fa madamfo nsusu a emfa me ho nebo nsusu no omu amu pese betumi aye ye ntemu a wiase na amutumi mbre e wa wiase no
abusuafo asem no eden tobe na odi agu ho no nese boka nyina se okwa afahye no Ghana for do eba nyina no emamu a na emaiwa no omusoso mbewu dodo na akogigi eye sikaduro enema masa ai so udu adwene fam na tie nkomo a omu di na eyade a arehu yi pa nti oso osre se sikaduro ne sanema nyina na hu hia enye dwuma yen fa pinisie pa ne kro ye ne mfa nya dwuma ne nso ma Ghana no to ekura no ogusie na dwuma kakra na okonanim sikaduro de na de be yo se yenjai ni nyina ne yentino na Nyankopon no en kasa nhirae na bibia betimi ade akoso kama we ya futu a wode ma me no mienu ne number no eye 0244 50 6032 0244 50 6032 and I say 0244 50 6620 0244 50 6032 and that's 0244 506620 0244 506620 and 0244 484747 0244 484747 Benin number near +22 997 004151 +22 997 004151 o first number senior so obejo so owo enkran o kumase no sawo takrade ya no hye nso e de amai tobe da sipi na yare a wo sa no ebi ne de ohim ba ko be mienu bi na fe ni yakopa ba bi na yakwakoda me da se yo emi se kasa na mekan no mekan bebre afa ho efise awuase ni na no ewo ho se ya nipa no ye betumi ayare but ye o yare a ye di wuo a na se ewo boja no mu ewo family no mu a ye different sa nsusu na esa wo yare nsusu a ye di mawo a eno ena togbe ahaman keke ye de metumi hwe yare a ye tumi yi mawo sunsun bi otumi hawo adwuma metumi ye no ena wakasa nsusu no anipa bebre wa wiase a uhwe a ewo sika ewo fie ewo bibia wa wiase so ho nti no onje anyama bi nti no na kambia no na ne fiefo no omo kyese no na omo kyese no na omo kyese no na omo kyese no na omo kyese no uhwe na sankrofo no odaso a wiase a na bibi akwakotakino mu na kyese owo fie be 5 wa na obeton ni na ewo japade ni na dia obeton ni na so ati de mekano nti se awiase no ne hu hia se ube kai se bibi ewo awiase mam ko transe na adibone bi be kwakotuo asana obetumi protectuo pedefo ka se tamu antokwase sa tamu no na ube kwakoto etuo a anka ebe ko adituo so nti se uye obi na wadwuma no koso kama bibia koso kama ma ususu a fosu na asori ntemo aprotect wakasa ohun left to right said be ya ukasa obabi a na wakasa na obi abe ho se bema na ekasa no so ati dem kanu ye ne mo se anyami ewo ho ne bo ususu no ukojan ka kwan ho se anyami wo ho ntino ka to me nku a ka be ku osisia na obehu ufa ho dia go nsusu a ufiefuo defo no omba kuo ena wakasa behu polisifuo bia ukoku obi sese a polisifuo beba becho but defo sell anase omukuo nsusu a polisifuo bia to me sell obi to me nchi no ni ade ade so ho ntino awiase aye bai obi aka se 2020 we no ebeyeye ama no ebeyeye ama nsusu a afiri wakasa eyeye nsu a afiri wakasa nti mitabe ahaban keke enye by force say okay bra ababe home me enforce obia nebo nsusu no beebi a wakasa
e hawa da wo so no da bia wo kasa betumi ade koe no for so na weni da ho e yesa dia anepa no obeso atwaw e na obeso ade sika kese sika asemo ayetumi kase se ni na no nkofo bebu ho na omko gi sika e wo baabi bebre e na motumi di yade ne bo hwehwe tumi yiyi nti emu amotie tobe ahamban kekese no da bia wo kasa betumi akobia no for so na weni ye den onda ho na unni mo se okay anyami e wo ho enye by force say okay wu sikado na obetumi akokoye ena ne hutumi asana obetumi ayeyi wa wiase no enye no na ehia de ehia kase wa wiase ne say wo ye bema wo be ware oba uni du be wuba enu na ehia kase wa wiase wo ye oba nsusu a wo be ware bema na uni du be wuba ne hutumi nye wa wiase no wo ba no betumi aba beye e wa sase so swati de meka no yemfa me say JJ Rollins say ni papa enye president nebo so ya wunu ni basase so no say no ba ye president ni mami enye peni sa onso so na ya furu ho a na ya du kufuo na ya du mahama na ya du omuni na so eye sa pepepe ntidie utumi ye wa wiase no uba no betumi ba beye nebo so uko ya agreement wo ba bi say okay u pentem say okay ubenya sika wa wiase a wu be ko na togbe ahaban keke oti ho ti forsuna we ninda ho nti adia we a awa hasese no ye kire o secret na awa hase ya ebe ye wonwa nti wo fami adamfo a ye wo secret bebre a mene wo ye betumi ade hu nkobo watumi mba soso a na se baabi a wo akasa betumi akọ na ye betumi aboa wo no forsu na we ni ye den onda ho awa we ase medase so medase abusa for to go habakeke na wote ne nka no ne number no eye 0244 50 6032 0244 506032 Baako say 0244 506620 0244 506620 and I say 0244 484747 0244 484747 Benny number no ye +22 997 004151 +22 997 004151 owo Kumasi so fregi so na se okọ eye fijasia Bonwe Hospital Junction eho na owo osawo eye Kumasi krudua ye mu otaremu dendenden me se enkran so oho na takwade so osawo number say na frena enkomo bi ho pia no eyade a woni obeden ebedi towe ye tam na so ye ko wasem twato okay meda etiefo ni na no meda obi ase nti omu amu aba me ho dada ena mu hu me no na pamucho maba nti obi abetumi aba wo a otumi di wo haw ade aba ho no mampentem togbe ahamban keke mene wo ye nantia kwan bia so no enye se sebi ubekwa hu sika ewo udan mu akwakofa but die koso a wakasa ukoba bia enye yi no sebi ubenya sika eyedo se ujira na se ukasa na se nipa pe won asemu a usubenya sika ewa wiase ne be so ade boni bi di wechi na se ese udo ese u chance ewa wiase a bibi tumi nyiyi adenti bibi wo ho a mene wo yetumi nantia boko no ti ase betumi ayeden aye adwuma ewa wiase ye benyini che enu na ehia ye beware ye bewakoda enu na ehia ye ni bre osika hu na obekwa ya agreement ni ade no wo be wu ntem ama wo mami ama wo papa emfame hu ewa wiase medase mesubedase pi abusuafo achesa ha ene ne togbe ebesi ne number no baako eye 0244 506032 0244 506032 and I say 0244 506620 0244 506620 baako so ye 0244 484747 Benin number no ye +22 997 004151 +22 997 004151 offer number we are on ebeka no
Kumasi ye Bofa Hospital Junction o call eye Efiase a ufura na ko Bonwire Junction ho eno ho dia kan de yenua ma no so ebefa na omo so atoa so. It's caught in the crossfire.